उत्तर बंगाल में राहत वितरण के दौरान भाजपा विधायक खगेन मुर्मू पर कथित हमले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आरोप है कि इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। घटना के विरोध में सोमवार दोपहर दुर्गापुर में तनाव फैल गया। दुर्गापुर के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक डीएमसी चौराहे पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। टायर जलाकर और पार्टी के झंडे लिए वे नारे लगाते रहे, हमें खगेन मुर्मू पर हमले के लिए न्याय चाहिए, तृणमूल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घरोई ने किया। उन्होंने कहा, जहां एक निर्वाचित प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, वहां सभी को एहसास हो रहा है कि आम आदमी कितना सुरक्षित। पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर आतंकवाद चल रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यह नाकाबंदी लगभग 15 मिनट तक चली। বিজেপির এই আন্দোলন চলবে। বিজেপি বিধায়ক এবং সাংসদদের উপর প্রাণঘাতী আজকে আন্দোলন চলবে। আন্দোলন চলবে। ভারত মাতা কি জয়। ভারত মাতা কি জয়। ইতিমধ্যে শুনেছেন কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গে বন্যা চলছে। সেই বন্যায় আজকে 21 জন মানুষ মারা গেছে। ধস থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় বন্যা ভাসছে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি অবস্থা গ্রহণ না করে কার্নিভালের নাচানাচি শুরু করেছেন। বাংলার মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে যেখানে উত্তরবঙ্গ ভাসছে, বন্যায় ভাসছে, বাংলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাচ গানা শুরু করেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে পরে আমার শ্রমিক ভট্টাচার্য পৌঁছে গেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক সংগঠন উদ্ধার কাজে লেগেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ, মুখ্যমন্ত্রী, সরকার, তাদের কোনো হেলদোল নেই। কেন্দ্রের বাইরে টিম নেমে গেছে, উদ্ধার কাজ চলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মাল দক্ষিণের এমপি খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ি বিধায়ক সংকল্প গেছেন বন্যাবাদ মানুষের দুর্গতকে সাহায্য করার জন্য। আমরা কি দেখলাম? লুকিধারী গুন্ডা, তৃণমূলের গুন্ডা যেভাবে খগেন মুর্মুকে মারার চেষ্টা করেছে, মেরে ফেলার চেষ্টা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।